Chicago Kogrumani Shupungo Zangnani Shanmunga Tangshala Assam Agartala Lahar Kashulaika 1998 Bishini Shikang Surrender Kleine Shilai Batham to Nerok Paitago Borni Shanmungno Shupungo Zangnani Shanmungo Lahar Kashamuro Shawin Harka Surrender Klaizak Shilai Batham to Nerok Ashala Jumsa Hate Kotor Amsa Lahar Kotor Kashulaika 1989 Bishin Islay Shikang Surrender Clay Financial Patham to Nerok Borni Pirok Munka Surrender Clay Family Yagulo Borni Bagay Rehabilitation Tay Rang Subana Bagay 2007 Bisho 45 Karo Rang Rezaka Abun Yagulo 2008 Bisho Sengsai Rezaka Ashamung Butang Afro Nishimi Shamung Klaizake Faimanisha Asumsa 2018 Bisho Ashamung Mutakzaki Rezaka Abon Yagulo Borok RTI Clay Samin Cup 45 Karo Rang ni Bishingo 22 Karo Rang ni se Shamung Unka Tay 23 Karo Rang Tabuk Bos Sobai Jaga ko Abo Haikeno Je Rang Sobai Jaga Tongmani Abo Bai Dakti Shamung Sengjak Firnani Shanmung Ti Shamani Borok Abo Haikeno Mukhomontri Rabar Mission Project ni Bishingo Khobjak Mutakjak Samung Butang Rokno Dakti Sengjak Firnani Shanmung Rokno Tui Bo Borok ni Abo Hai Lahar Kotor Kasumung Hnoi Belai no hambai karon tinio tabuk chung tisa chuno obrut mane oidro kharimani kaukta abo to mas asinebla engka abo hingkai tinio tabuk oro jirenia West Tripura mohkumarni SDM sar bo phaika phaye minister sarbe bono sai rohor dakha mane naw kisa meeting ni bagui date time Peace ke phaide mane date nade koi ekdin date nade bang mai tai bang jata dabi tingmani abo angmani wo asuk lainai meeting asuk nai bang jahate ei kaham krungke ang joto jasaimani abo chung joto no salai cabinet salino chung abo siddhanto nawino chung oko khainai hi sai kata chungna गन्नो खाम बे न आसा सुंजा खा ए आसास तो माने मा खाइ खता नक्ता आगे बम है बार-बार खाइजा खाबले ताबुक सागाबले बार-बार आगे बम है उको सिकांगो दुई बार उका उके रामपद सर जसमय मिनिस्टर उं तंग रामपद जमातिया तखने आब्रु बचुं म हाइके मीटिंग नि रिंगै न बा बिनि चेम्बर सो लाइन डिपार्टमेंट तो दुई बार मीटिंग आतुका तो सुदु माइनस रिका पाइ खता ताबु ब काम या ए आबु को बु सागाबले ताबु इहे आबु हाइ उं या ताबु मिनिस्टर सर एकदम नंग भाई मीटिंग आजुबै काम खैनो आलोचना खायै आसास दिनै नंग आबो किन्तु जे आबो उको हिमाने लाइन डिपार्टमेन्ट जता रां तुमाने सिने उको त 22 कोटी 23 कोटी रां तुमाने आबो बुतंगो आबो बुरिना हि साइरि जुदि रिजाय एखे नक्ता मुंकिन रिजाय एखे हाय हाय नका सफिनिता चुं जुदि ता ओइसम नरम नम देखिन भय के खाइबे मा खाइनाइता गे खाइमां न थाय ए ब त मीटिंग आसुग्रानै दो ब साका कारण मीटिंग या सा तकुनो खाइमे आपले के तिनियो ब एसडीएम सर सामा हिंकाय तो ताबु मिनिस्टर सर नि ऑर्डर दो एके मिनिस्टर सर साइड कपो लाइन डिपार्टमेंट तो चिठी मारि ग्रानाय आबो तो समय तो किसान ना प्रति डिपार्टमेंट तो खबर मारि नायब्ला एके खबर आकै रिवै नंग भाई तुय न आसुगनाय नंग अरो कमिटी नि कयजन कयटा ग्रुप ता आबनो जतो नाय फाइदि तुय फाइदि ब्राउन आशा छेदि कोनो असुविधार तय आबन बा आंबो आगे म हाय उनाय हि साइमेया आमते हिसाब मिनिस्टर तार माने न तिनेर ओभररोड न कास रसारि सिनाय ए रसारि सिनाय माने जता आसास रिमने आबो चुंबो बेसी अथुल बस डेट नि बिसिङ नबे मालाय ने कक सर खबर आबो त खनाव न चुन डेट पिस खाइरिना तिनी तो कागज पत्र संगाने ऑफिस टाइम कागज पत्र पाइए लाइन डिपार्टमेंट चिठी पाइए माने डेट पिस खाइरिना ता Ashala Lahar Kasujang Mani Kokta Mankano Zrania Bakasteni police officer in Naikol Mungo Kabonga police bahini Hatai Kotoro Tangka Abo Haikeno Party Mungtayo Tangai Shoika Zrania Bakastini SDM Onimes Dor Abon Yagulo Lamaka Shulaini Rogbai Kok Shaka SDM Bormi Shanmung Shupungi Renani Bagai Haponi Kusuk Ozoma Rogbai Kok Shazagnai Hunai Shaka Zrania Bakastini SDM Onimes Dor তাদের যে রিটার্নিদের তিনটা কমিটি আছে ওরা বেশ কিছু সরকার থেকে দাবি দেওয়া ছিল যে তিনটা মেইন দাবি দেওয়া যাদের যে প্যাকেজে টাকা পাওয়া এটা তারা এখনো টোটাল টাকাটা ওরা পাইছে না
এবং সেকেন্ড ওদের এগেনস্টে যে কেসগুলি পেন্ডিং এগুলো ওরা চাইতেছে যে যেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় গিয়া। দেন ওদের আরেকটা দাবি ছিল যে রাবার মিশনের ওরা যে টাকাটা ওরা পাইতো এই টাকাটার মধ্যে যেমন 16,800 টাকা ওরা আগে পেত, এর মধ্যে ওরা এখন শুধু 6,000 টাকা পেয়েছে। তো এর মধ্যে এই টাকাটা মেনলি আমরা যখন ইনভেস্টিগেট করি, আমরা ডিপার্টমেন্টে কথাবার্তা বলি, আমরা জানতে পারি যে এই টাকাটা শুধুমাত্র এজ এ পার্ট পেমেন্ট, এটা পুরো টাকা না কিন্তু। তো কিছু টেকনিক্যাল গ্লিচ এবং ফিনান্সিয়াল কনস্ট্রেনের কারণে এই টাকাটা ওদেরকে পার্ট পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে এবং বাকি টাকাটা ফিনান্সে পাঠানো আছে, অ্যাপ্রুভ হলে সঙ্গে সঙ্গে ওদেরকে এই টাকাটা দেওয়া হবে। এবং এই ব্যাপারে গভর্নমেন্ট থেকে আমরা আশ্বাস পেয়েছি, কাগজপত্র আমরা অলরেডি দেখেছি, ওদের কাছে কনভে করেছি, অ্যান্ড দে হ্যাভ স্যাটিসফাইড। তো বাকি যে পয়েন্টসগুলো আছে ওইগুলো ইটস এ ম্যাটার অফ হোম ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট অ্যান্ড অ্যাজ এ হোল দ্য ট্রাইবাল ডিপার্টমেন্ট ওদের ম্যাটার। তো ইন দ্যাট কেস আমরা অলরেডি কমিউনিকেট অলরেডি করেছি এবং বাকি কিছু প্রসেসিং আমরা অলরেডি আমাদের পার্টে যতটুকু আছে আমরা করব এবং ওরাও স্যাটিসফাইড হয়েছে যে যেহেতু আমরা, এবং নোটেবলি দে ওয়ান্ট টু মিট দ্য ডাইরেক্টর Tribal Welfare Department and other line department also who are linked with this all these demands. তো এই দাবি দেওয়া নিয়ে ওরা একটু বসতে চায় আবার গভর্নমেন্টের সঙ্গে। তো এবং আমরা অলরেডি ডিপার্টমেন্ট থেকে জেনেছি যে ফাইল প্রসেস হয়েছে এবং এর মধ্যে ওনারা ডেট পেয়ে যাবেন। তো এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা হয়ে ওরা স্যাটিসফাইড হয়েছে এবং ওনারা এখান থেকে বাড়িতে চলে যাবেন, উইথড্র করবেন। আমাকে কথা দিয়েছেন, এখন ওনারা নিজেরা একটু কথাবার্তা বলে নেবেন। তো এখানেই আমরা মোটামুটি শেষ করতে চাই। এবং আজকে তো নিউ ইয়ার অলরেডি, তো এই নিউ ইয়ারে সবাই রাস্তায় কাটুক, আমরাও চাই না, সবাই বাড়িতে নিজেদের মানুষের সঙ্গে কাটাক। তো এই জিনিস নিয়ে আমি আজকে শেষ করতে চাই এখানে। সবাইকে থ্যাংক ইউ। পাইথাগবর नि सानमुं सुफुङै रोनानि बागै हापानि कुसुक अजमा रगबाय कक सालायजागनाय हनै साजांमानि यागुल लाहारका सुमुं रसायना हारका सारेन्डार खालायफायनाय सिलाय पाथाम तैनाय र देलामुरान सिमि हिरनमनि कक थुम चिनि खरां।